हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त भल अच्छा सेमती भल था मुझे भल अच्छी आज आम बाहर आप ड्रेस देखिए जापारे कुआड़े बाहर आज आमर श्रावण मास प्रथम सोमवार आम बाहर सब पिला रेडी होगी ठिया आम गाँ फास्ट मंदिर पूजा अर्चना हम तापर आम बाहर कुशलेश्वर देवंगा मंदिर पानी ढाड़ा तो सब पिला रेडी आज ठाकुर पाक जा पानी घर कर कमी कौन मैंने लगुच कमी कौन जा चली चली केत आड़े जा कौन कर आम तो चल चली 20 किलोमीटर पाखापाखि जावा ये 20 किलोमीटर गलापर मंदिर अच्छे पानी ढाड़ी बढ़िया लगे चलने चलिए बढ़िया लगे आम बहुत दूर जाती कितु कौन ठाकुर मल मास पड़ू से आम दूर को जापारूँ आम गाँ शिव मंदिर फास्ट ठाकुर पाखे ये भोग लगे तापर आम सब बाहर पानी भार धरिकी बाहर आम गाँ कुशे सेतु आम पानी उठेबू पानी उठे बाहर एवं पिला सब पूजापाई मंदिर सामना गले आमर सब बाबा मैंने आज जाऊँ आज सब बाबा ना कौन पिला सब रेडी छोट छोट छुआ मैंने सब केमी देखुं सब कुआड़े बाहरी आज आम गाँ पिला सब पिला ठाकुर जुआर होती विभू मु भी जाऊँ ठाकुर जुआर हेबी बर्तमान आमर गाँ मंदिर पूजा अर्चना सरीगला आम बाहर जावाई पिला सब आगे चली चली जाऊँ आम बिगुर मोर पछरे जाऊँ प्रदीप भी सागर अच्छी से रही बड़ पिला सागर आम सब वर्ष जाऊ भगवान ये गोटे आशीर्वाद सतरे भगवान पाक गले ना सतरे अलग प्रकार माने फिल आसे पानी भार धरी सारा कि भी जना पड़े कष्ट कि भी जना पड़े जिते कष्ट होना कहीं कि भी जना पड़े गोड़े बहुत बड़ बड़ फुटुका हो जाए कि भी जना पड़े ये हूँ भगवान आशीर्वाद कृपा से भाया कृपा आशीर्वाद आम उपर था पिला सब पूरा चली चली पड़े आम केवल विभुर मोर जाऊँ सांगे पिला आम सब अटो जावाई पूरा रेडी ना चढ़े ये भी जुड़ू भी आम साथ जाऊँ जुड़ू जुड़ू ये हाय कहदे फाइनाली आम गाड़ी स्टार्ट हो सारे आम बाहर नई पानी उठेबू पानी उठे जीव सब पिला रेडी पूरा पिला सब रेडी हाँ से जय बाबा नीलकंठेश्वर की जय जय बाबा नीलकंठेश्वर की जय जय बाबा नीलकंठेश्वर की जय बोल बम अरे बोल बम अरे बोल बम हम लास्ट है बाबा सब बड़ा तो मु पैसा देल चला आम आसिक पहुँची सारे आम जो पानी आम उठेबू से नई आए जा ना कम पिला सब रेडी होती जिनस सब सजाड़ ठाकुर जिनस
ଭାର ଆମର ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ। ପ୍ରଦୀପ ଆମର ଆମ୍ବଡାଳ ଧରିଲାଣି ଯିବା। କାଠିଆ ବା ଯାହା କରିବେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ କରନ୍ତୁ। କାଠିଆ ବାବା ଆମର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଧାନ ପକେଇଡେ ପକେଟରେ ବି ଧାନ ଆସୁଛି। ଏ ବାବା ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖରା ଏଥିପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟାଉଲିଆ ପକେଇ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲା ସବୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ଏବେ ହଳଦୀ ଘିଅ ମାରିକି ଗାଧୋଇବେ। କ୍ଷମା କରିବେ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆସିପାରିବ କି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଁର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପିଲା ବି କେହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି। ସବୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭାର ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ପାଣି ଭାର ନେବୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେବ କି ନାହିଁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଓଦା ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେଣି। ସବୁ ସାର୍ଟ ଓହ୍ଲେଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ କେବଳ ଓହ୍ଲେଇନି। ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ପରର ଭିଡ଼ିଓ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବି ନ ଆସିପାରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଜି ଆଉ ଏଥର ଆମର ଜୁଳୁ ଆମର ଫେମସ୍ ପିଲା ଜୁଳୁ ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଡି ଦେଖେଇ ଜୁଳୁ ଆମର ଫେମସ୍ ପିଲା। ଏଇଥର ବୋଲବମ୍ ଯିବାର ପିଲା ସବୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେଣି। ମୁଁ ବି ଯଦି ଗାଧୋଇବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ୟା ପରର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଳସରେ ପାଣି ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ନଈ ଭିତରୁ କଳସରେ ପାଣି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ବୁଲୁ ବାବା ଆଉ ଗଦା ବାବା ତାଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଲିଙ୍ଗ ତିଆରି ହେଇସାରିଲେଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେମିତି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। କାଠିଆ ବାବା ତମେ ପାଣି ଆଣିଲନି କି? ଆଣିବା ଆଚ୍ଛା। ସେଠିକି ଗନେ ଦିଆହବ। ଯାହା ହଉ ଚୁଳି ଆମର ଏତେ ଛୋଟ ଛୁଆ ପାଣି ଭାର ଧରିକି ଆସୁଛି ନଈ ଭିତରୁ। ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ସବୁ କଳସରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସବୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ। ସବୁ କଳସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଫୁଲ ବନ୍ଧା ହଉଛି। ବିଭୁ ମୋ କଳସରେ ଫୁଲ ବାନ୍ଧୁଛି। ବିଭୁ ବାଗେଇ ବାନ୍ଧିବୁ ହେଲା। ସେଟା ଭାରରେ ବାନ୍ଧିବା ଭାଇ। ओम सुतास्य माप ए बोले बाबा पार करेगा पार करेगा पार करेगा पार करेगा बोल बम बोल बम बंदे टाणी सोईती बाबा पानी डाली उठे बाबा बंदे टाणी सोईती बाबा पानी डाली उठे बाबा धम केते बाटो बाबा धम केते बाटो धम केते बाटो आ रही छी बाटो बोल बम बोल बम बोले बाबा पार करेगा पार करेगा पार करेगा पार करेगा फाइनाली आमर पानी ढला सरीगला मंदिर ना पानी ढला सरीगला आम भिडियो कर रास्तार आइला बेले मैंने भिजी जाइलु पानी ओदा होगी आसलु आम सार अन्य पिला भी गाँव आसी ना तो से भिडियो किसी बन पार्लुनि मंदिर भर आम पा ढाड़ी आसी सारूँ मंदिर भर को मोबाइल अलाउ ना तो से बाहर आम भिडियो बनाऊँ आ पिला सब सेपटे गले खाइापी टिफिन करेंगे
ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେଖ ଆମର ଏଇଠି ଅଛି ମାନସ ଭାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭାର ସବୁ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ। ଆଉ ଟିକେ ଏବେ ଜଳଖିଆ ଟିଫିନ୍ କରିଦେଇ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଟିଫିନ୍ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଏବେ ଘରୁ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ନାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ନାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆଗେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇଦେବା। ଏଇଠି ଟିକେ ଟିଫିନ୍ କରିଦେବା ଟିଫିନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଯିବା ଆଉ।